ساعت دیدار نزدیک است، تو تصور نتوانی کرد چقدر یاد نمودم. من تو را ای یار. با دستگل مهر و اخلاص باز آمدیم به سراغ شما بینندگان عزیز و ارجمند. ساعت دیدار است این لحظه مهمان کاشانه های ذوق بلند شما. امروز در برنامه ما قرار دارند هنرمندان شناخته، سرایندگان محبوب دلها، علوچیان فرهنگ جمهوری تاجیکستان، دارندگان مدال خدمت شایسته علوی‌الدین و هلال‌الدین شمسیف ها و امیدواریم که آنها با حضور خود و صحبت و ترانه های دلانگیزشان طب ما و شما را بریده خواهند داشت و اینک برنامه را آغاز میکنیم با یک ترانه دلنواز آنها. مرحمت. بر این جهان تا حکمت پیدا کنم، خیش را جویای عرفان مثل مولانا کنم. آمدم بر این جهان تا حکمت پیدا کنم، خیش را جویای عرفان مثل مولانا کنم. پیدا کنم، خیش را جویای عرفان مثل مولانا کنم. آمدم بر این جهان تا حکمت
پیدا کنم خیش را جویای عرفان مثل مولانا کنم خیش را جویای عرفان مثل مولانا کنم در غزل گوی جوان این صحبت از مولا کنم аловиддин шамсиев соли 1976 ва ҳилолиддин шамсиев соли 1978 дар деҳаи сомғори ноҳияи бобоҷонғафуров дар оилаи зиёӣ таваллуд шуданд. баъди хатми мактаби миёнаи рақами 9 деҳа ҳилолиддин шамсиев ба коллеҷи санъати ба номи содирхон ҳофизи шаҳри хуҷанд дохил шуда сипас баъди хатми он таҳсилашро дар донишгоҳи ҳуқуқ бизнес ва сиёсати тоҷикистон идома додааст. аловиддин шамсиев бошад дастпарвари академияи мусиқии шаҳри хуҷанд мебошад. баъди анҷоми таҳсил аз соли 1997 то ба имрӯз бародарон шамсиевҳо дар театри давлатии масакаи мусиқӣ ба номи камоли хуҷандӣ фаъолият мекунанд. ҳар ду дорандаи нишони аълочии фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, медали хизмати шоиста ва медали шоёни ҷумҳурии ӯзбекистон мебошанд. оила доранду ҳар ду соҳиби 5 фарзандӣ мебошанд. ساعتی دیدار نزدیک است хушомадед бародарон шамсиевҳо ба маҳфили мо. чун дар барномаи гузашта меҳмони маҳфили мо будед, мухлисонатон хоҳиш карданд ки ин навбат қаҳрамони барномаи мо шумо бошед ва мо ҳамин тавр ҳам кардем. бори дигар хушомадед. раҳмат. мо фахр дорем ки имрӯз дар барномаи шумо муаллими азиз бо таклифи телевизион ва радиои вилояти суғд инҷо бо устодон, бо шогирдон, бо ҳамкасбон ҳузур дорем. хеле мо шоду мамнун ҳастем. бори дигар хушомадед. хуб, ба мо маълум аст ки шумо дар оилаи ҳунарманд таваллуд ёфтаед. падари шумо яке аз сарояндаҳои беҳтарини ҷумҳурӣ буданд. ҳамчунин ҳунарпешаи театри давлатии масакаи мусиқӣ ба номи камоли хуҷандӣ буданд ва махз шумо тарбияи ҳамин шахсияти бузургро дар оила гирифтаед ва фикр мекунам дар ана ҳамин фазои оилавӣ тарбия ёфтан махз шуморо ба ҳамин олами ҳунар овард. бале, ҳамин тавр. албатта мо дар оилаи санъаткор ба дунё омадем. аз хурдимо аллакай аз хоб хеземам тори падар мисол ё дигар асбобҳои мусиқӣ дар хона буд. хеста бозӣ мекардем, вай мекардем. аз синфи ҳами сеюми мо аллакай ҳамун давро ғунчаҳои санъат андалеб буд. аллакай мо дар мактаб ғунчаҳои санъат андалеб иштирок мекардем. ҳамхел ба воя расидем. албатта дар фазои фазои тарона. хуб, чӣ хотираҳои некӯ мондагор доред аз падаратон? маслан дар оила шояд таронаҳои аввалинашонро ҳамроҳ гӯш мекардед, замзама мекардед? аввалин суруде ки мо бо падар хонда будем дар соли хато накунам 90 ё 91 сол дар радиои телевизион вилояти суғд. бале, дар он вақт дар бораи падар буд, сабти телевизионӣ буд. дар он ҷо мо ҳамроҳ майда будем. дар он ҷо суруди қӯшчинор хонда будем. ба мизроби дигар қонуни ишқат ҳамроҳи падаратон ҳамроҳи падар хонда будем. якумин бор сабти радиоӣ буд. ин аз ёд намеравад ҳеҷ гоҳ. баъд аз он мегуфтанд кори шумо дар як ҷо, наводо ҳар ду театр ба дута мошин ки наро мегуфтанд. дар муҳити хонаводагӣ фикр мекунам ки шахсиятҳои бисёр маъруф, шинохта меҳмон мешуданд, ҳамсӯҳбат мешуд. аз ҳамин лаҳзаҳо андак нақл мекардед? бале. муаллими азиз, мана ҳозир вафоти падар ба 20 сол шуд. то ҳоло мана шукрона мекунем ки дар ватани озод, маҳбуб, осмони соф Тоҷикистон умр ба сар дорем. бо роҳбарии пешвои муаззами миллат, президенти кишвар муҳтарам ҷаноби Оли Эмомалӣ Раҳмон. ман чӣ гуфтанӣ 20 сол шуд, мана акӯ роҳҳо байни ҳамсоя давлатҳо шуда шудааст. вақте ки аз Самарқанд, Бухоро, тамоми Ӯзбекистон барои Баҳористон дамгирӣ меомданд, мепурсиданд ки ҳамин мо тоямо фалон ҳофиза бурда будем, устод Бобоҷон Шамсиев ҳаёт бами мегуфтиянд. баъд
коргарон мегуфтиянд ки неваи гузаштаги шумо анча шуд то ҳоле фотиҳахонӣ мебиём устодхона ба ман мегӯям амин падар ҳақиқатан ба хеле хизмати шоёне кардан барои мухлисо барои халқ мо фахр дорем ки фарзанди чунин шахсияти бузург ҳастем. хуб кадом таронаҳояшона бисёр замзама мекардед дар хона ҳамроҳ? мо амин ҳоло ки дар кадом консерт ё кадом маъракаҳо иштирок мекунем агар суруди гулдастӣ шодрамон падара мехонем, шери тошхоҷа асири намак дар комҳо ширинтар аз шаҳду шакар гардад, ҷигарҳо хун шавад то як писар мисли падар гардад. шеър аз устод аҳмадҷони раҳматзод парвонаам гирди сарад якдам нишин. шеъри маъдани ашти устоди муҳаббат дили савдо задан омӯхт, аз лому алиф зулфи шикандар шиканон. офарин. ва имрӯз ҳамин сурудҳои падарро шумо бозхонӣ мекунед ва фикр мекунам то ҷовидон ин сурудҳо зинда хоҳанд буд. албатта мо фахр мекунем ки дар ин ҷо шогирдони падар охирин шогирдшон ҳалимҷон салимӣ як додараки худамо ино дар муҳити ҳавли даргоҳи мо ба калон шудан ман хато намекунем. ман ҳамроҳи шорухҷон шамсив ҳалимҷон ҳозир амин суруда хеле бо ваи замонавӣ хондан амин шеъри аҳмадҷон раҳматзод парвонаам гирди сарад якдам нишин аллакай вирди забони мардум шудааст ки ҳамин ҳалимҷона дидан ҳалимҷон як суруди якдам нишина хонитон гуфта ва фахр мекунем ки мо чунин додарако дорем. ман дар хотир дорам модаратон ҳам кам суруд мехонданд дар яке аз озмунҳои вилоятӣ. бале суруди модар ки буд алласароӣ карда буданд. шумо будед? бале маълима ҷои намоёна гирифта буданд. бале якун модар ки ҳолиам мегӯям ки барои келино васият мекунанд шумо санъаткора доштан осон намегӯям. модар ба келинҳо мегӯям инҳо сер меҳмон, ҳар як меҳмони омадага меҳмондорӣ кунедтон гуфта ҳолиам васият мекунанд устод. келинҳо биям гап нест. ман дар оила чанд нафар фарзанд ҳастед? мо 9 фарзанд, 4 писару 5 духтар. яъне касби падарро танҳо шумо интихоб кардед? 2 нафар. аз ҷиянҳо фарзанди калони бародарам Шамсиддин шорухҷон Шамсӣ, ҳузур доранд дар баъд аз хоҳари мо Шаҳноза Хусравҷон Баротов ваям факултаи санъата тамом кард. онҳо чӣ кора ҳастанд? дар куҷо кор мекунанд? ҳофизӣ кард солиам. офарин. ҳалимҷонам барои мо даҳум фарзанд. модар мегӯянд ҳалимҷон даҳум фарзанд. аз ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Умар Мирзоахмедов мехостам пурсон шавам ки шояд дар хотир дошта бошед ки ҳамроҳи падар ба театр меомаданд ин 2 нафар бародарон. ҳаст дар хотиратон чӣ гуна кӯдакон буданд, наврасон буданд? ман худро як шахс, як ҳунарманди хушбахт меҳисобам ки бо устоди азиз, хунёгари дилҳо, ҳофизи маъни саро, ҳунарпешии шоистаи Тоҷикистон устод бобоҷон Шамсиев зери як бом дар як саҳна кор кардаам. аз сабаби он ки жанри театри мо театри маслакии мусиқист ва давраҳои пеш бисёр намоишномаҳое ки ба ин жанр мутобиқ буд ба саҳна гузошта мешуд ва албатта устод бобоҷон Шамсиев дар бисёр намоишномаҳо нақшҳои лирикӣ яъне ошиқро бозидаанд ва аз овози ширадору нотакрори он кас тамошобинон хеле баҳра мебурданд. ба ҷуз он ки як ҳунарманди ниҳоят маҳбуби дилҳо буданд, пеш аз ҳама хислатҳои наҷиби инсонгарӣ, хоксорӣ, ниҳоят одами заминию хоксор буданд. инсондӯсту меҳмоннавоз, дасткушод. ва ман бисёр хурсандам ки имрӯз фарзандони устоди гиромиқадр равонашон шод бод ҳилолиддинҷон ва аловатдинҷон ва мо чандин маротиба меҳмони хонаводаи инҳо будем. анамин хислатҳои неки инсониро омӯхтаанд. ман ва чӣ хеле ки дар урфият мегӯянд мероси падархоҳӣ касби падаромӯз ва албатта бисёр хуб аст ки бо роҳи падар рафтанд, хато накарданд ва аллакай инҳо маҳбуби тамошобинон, маҳбуби бинандагон шуданд
و چقدر که در اینجا درباره پدرشان یادآور شدید، وقتی که من راه ها کشاده شدم، سفرهای هنری داشتیم به جمهوری ازبکستان همراه استاد صنعتی تاجیک راهبری بدهی انسامبل بی ها. وقتی که ما با بایسون سفر کردیم و جای نمایان رو گرفتیم و وزیر فرهنگ ازبکستان با ذوق آمدند گفتند که نخواد همین برنامه همگی یک مرتبه برود. من تکلیف میکنم، پیشنهاد میکنم، دستگیری میکنم که به هر یک ولایت های جمهوری ازبکستان باید که رفته برآمد کنید تا که تماشابینان بهره برند. و من این رو برای چی گفتم؟ وقتی که به هر یک وادی، به هر یک ولایت می رفتیم، باور کنید نزد مهمانخانه اوازی آن که گویی که از خوجند مهمان ها آمدند و شاید که گسترش شده باشند که فرزندانی استاد باباجان شمسی اینجا باشند. من شاهد آن بودم و نوارهای ویدیویی دارم که بسیار هنرمندان که پیش با استاد باباجان شمسیوف همکاری داشتند، رفت آمد و دوست بودند، همان هنرمندا حتی مخلصا ما رو سر یک پیاله چای چی به خانهشان و در لبی موضوع های بسیار عجیب تکلیف کردن. این از آن شهادت میدهد که استاد باباجان شمسیوف نه تنها برای رشد و نموی صنعت تاجیک، این چنین برای صنعت ازبکستان همچون کپروک بودن و من شاهدی این نشسته بودم. بله، سلامت باشید. یک نقششان رو در صحنه در خاطر دارم، از نمایشنامه روشن و زلخمار نقش روشن را اجرا میکردن و آنجا سرود میخواندن. صدایشان در حقیقت هم صدای داوودی بلبل‌آوا بود. بگذار یادگارشان گرامی بود. و بیایید این لحظه برای باز هم گرامی داشتنی خاطر پدر بزرگوارتان از ترانه های اون کس برای ما بازخوانی میکنید. گلدسته چرا دیگر بهرم تو نمی آری، دل کندی مگر از من دوستم تو نمی داری، دل کندی مگر از من دوستم تو نمی داری. بخشیده بودی باره یک دسته گلی صد بر، بخشیده بودی باره یک دسته گلی صد بر، مهرت با دلم جا کرد آن دسته گلی صد بر، مهرت با دلم جا کرد آن دسته گلی صد برگ. هر
تو نمیداری دوستم تو نمیداری ساعت دیدار نزدیک است. بینندگان عزیز، شما برنامه ساعت دیدار رو تماشا میکنید و ما صحبتمون رو با مهمانان برنامه ادامه میدهیم. خب بیایید از دوره های جوانیتون یاد میکنیم. تحصیل کرده کدام مکتب هنر هستید و سبق کدام استادان را گرفتید و جز آن که اولین استادتون قبلگاهتون بودن؟ البته معلم سوال بهترین البته سال 1994 اکادمی موسیقی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخ گشاده شد. یکمین مراتب حاضر فاکولته صنعت نزد دانشگاه دولتی به نام باباجان غفاروف هست. اولین قدم خود را به آنجا گذاشتیم. یکمین ختم کننده اکادمی موسیقی جمهوری تاجیکستان در شعبه مهارت اکتیاری. استاد اولی من هنرپیشه مردمی جمهوری تاجیکستان، گردآفریدی تاجیکستان سایرامخان اسایی می باشند که قدم ما را اولین بار به صحنه آن کس پروردند در صحنه تئاتر کمال خوجندی. ما وقتی که دانشجو بودیم الکی ما رو معلمه همچون دانشجو نیو در چاربینی های کلان در ولایت جمهوری الکی ما رو همراه میکردن که بچه ها کشاده شویدون، عادت میکنیدون در صحنه های کلان آزاد حرکت کردن رو از معلم آموختیم. تا حالا آموخته ایستادیم که معلم با ما هستن. من باشم معلم سال 1993 یکمین بار به کالج صنعتی به نام صادق حافظ در شعبه موسیقی عنعنوی 6 مقام داخل شدم. استاد همه وقت دیرکتور شادروان مطالف عبدولی بودن. در وای استاد با ما سبق آموختن، نوزیکای مقام رو چی کردن. اسحاقов اینامجانکا بودن، استاد ملایف اسحاقов اینامجانکا بودن. بعد 4 سال خوندیم با خود همین استاد عبدولی مطالف من روی کردم به تئاتر کمال خوجندی. آن وقت تئاتر کمال خوجندی دیرکتورشون استاد هنرمند خلقی تاجیکستان جوربک نبیه بودن. وقتی که من آن وقت به کار دروی من استادا شاهد هستن، 2 سرود خواندن در کار بود که برای حافظی بر کار تئاتر کمال خوجندی قبول شوی. من اپی زمیر بچه در یک روز به کار اومدیم. خیلی خرسند هستم که روز من در نزد ما نشستن. وقتی که من 2 سرود خواندم، شادروان اسلام سلاموف، شادروان عادلیان نظرف تان که اکنون ما سرود گوش کردیم، آوازی ناز داری گفتن. یک تا که سرود گلدستی پدر میخونی گفتن، من برادر همجا نشسته بودن. در سرود گلدستی را استاد خواندیم، با قرصکوی بلند قبول کردن. سال 1997 ما تو این جانب ما در یک جا کار کرده استادیم. خیلی خرسند هستیم که با استادانی بزرگ همکاری میکنید. بله. از بسیار استاد سبق گرفتیم. بله، استاد مومنجان ملایف تا حال در بری ما هستند. مومنجان ملایف که امروز در برنامه ما خیلی خرسند هستیم که ما در برنامه میخواستیم اشتراک کنیم. اندیشه هایتان رو همچون سراینده بیان کرده باشید. من وقتی سال 1986 به تئاتر بعد ختمی به نام میرزا تونسزاده آمدم. اون وقت میرزا عمرکوی هم فعالیت داشتن. وقتی که من آمدم اون وقت صنعتکارای بزرگ را واقعیدم. جوربک نبیوف، شادروان اورنبک همداموف بسیار صنعتکارای بزرگ بودن. بعد پدری هلالدین را واقعیدم. هر هفته وام میخویدیم به مجلس ها. هم پدری هلالدین و علاودین نصیحت ها میکردن. یکم سفری من اگر خاطره های گویم بگه بسیار ساعت ها گوزده ممکن. یکم سفری ما بخارا برد. اون وقت شما هم بودید. ما برگردی با کنسیتی رفتی بودیم. 40 روز گشتیم. هوا همی خیلی گرم بود. همی خیلی ماهی یا آگوست همی خیلی ایول بود. همونجور یکم بار با پدری اینا شادروان استاد باباجان شمزیف سرود خوندیم.
аз ҳамаҳо ман сони ҷӯрибек набиев рафтам. баъди як ҳафташ аз ҷӯрибек набиев чанд чизро омӯхтем. то ҳол гуфтам мумкин ман ҳамин сояи ҳамаҳо гаштик боинда. ҳозир бошад мана бо фарзандони устод шодравон зиндаёд бобоҷон шамсиёв, ҳилолдину аловиддин фаъолият дорем. ба консертҳо иштирок мекунем, якдигаро ёрдам мекунем. агар фаъолияти инҳо бошад, агар ҳозир ман бисёр хусусам ки мана ҳар дошунам мукофоти давлатӣ ва сазовор шудам. ин унвони як унвони моям. бале барои инҳо пешравӣ мехоҳам. оҳангҳои нав ба нав эҷод кунам. мо китф ба китф ёрдам мекунем, бо ҳам бошем. саломат бошед. хуб, инҷо ҳилолиддин қайд карданд ки бо замира ёлдошева ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон дар як рӯз ба фаъолият оғоз кардаед дар театри ба номи Камоли Хуҷандӣ. хуб, ман мехостам андешаҳои шумоя ҳамчун ҳунарпеша, ҳамчун актёр ки имрӯз дар театр фаъолият доред, бо онҳо дар як саҳна дар намоишномаҳо иштирок мекунед, дониста бошам. марҳамат, сухан ба шумо. бишкуфад бори дигар лолаи рангини мурод, ғунчаи фурӯбастаи дил боз шавад. шод будан ҳунар аст, шод кардан ҳунари волотар, ки ба мо зистан омӯзаду ҷовид шудан, пайки пирӯзиву умид шудан. шод будан ҳунар аст, шод кардан ҳунари волотар. ана ҳамин шод кардану шод будан дар хислати бародарон Шамсиевҳо ҳамеша ҳаст, буд ва мемонад. аз ҳамон лаҳзае ки ҳилолиддин инҷо гуфта гузаштанд, мо якҷоя ба театри Хоҷа Камол ба кор омадем. он вақт ҳунарманди мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон ҷӯрабек Набиев моро ба кор қабул карданд. аз ҳамон лаҳза ҳилолиддин ҳамчун як шахси бисёр ҳам наҷиб ман шинохтам. ҳамеша лаби пур аз ханда, чеҳраи хандонрӯй дорад, бо суханҳои некаш, бо чеҳраҳои ҳамеша хандонрӯи зебандааш ба мардум шодӣ меоварад, бо ҳунари волояш ба мухлисонаш шодӣ меоварад. ва ман хушҳол аз он ҳастам ки бо чунин як ҳунарманде ки ҳама тарафа аст, ҳам менавозад, ҳам суруд мехонад, ҳам нақшҳо меофарад. ман ҳамкорӣ кардам ва ҳамбоз ҳам шудам, яъне ки партнёр дар намоиши равзанаи умед. мо ҳардуямон дар як намоиш нақш офарида будем. он кас мо ҳарду ошиқ будем. яке он вақт ҳилолиддин хароба как будан саҳна ба ана ҳамон сабтҳо ҳоло ман дар ман ҳаст. ҳар лаҳзае ки анамин намоиши равзанаи умедро ман тамошо мекунам, аз ҳамон лаҳзаҳо ёдовар мешавам. ман ҳам як духтарчаи хароба как будам, ҳилолиддин ҳам дар ана ҳамон ҷумо аввалин маротиба дует хонда будем. як суруди ошиқӣ доштем. ана ҳамон ҷо бо оркестр мо хонда будем, ҳатто бо оркестр дует хонда будем. бинед ки ана ҳамон намоишнома сабаб шуд мо чандин маротиба як ҷоя, мана боз Аловиддин ҳамроҳ шудам, мо дует хондем, трио хондем. боз дар шаби эҷодии ман мана бо Аловиддин, Ҳилолиддин онҷо ду суруд доштем. бисёр мардум хушқабул карданд. ман хоҳони онам ки ҳамеша анамин ду бародарон чӣ хел ки падар васият карданд, ҳамеша аз байнашон қил нагузарад, ҳамеша дастгири ҳамдигар бошанд. ва ман хоҳонам ки ба қуллаҳои баланди анамин касби падар
که بسیار دوستشان می‌دارند آنها و این هنری پدر را دوام داده ایستادن و قله‌های بلند برسند همیشه محبوب خلق باشند. سلامت باشید. رحمت زمیره الله. بانو شما گفتید که چند سرود رو همراه خوانده اید بله. و این لحظه ما و بینندگان عزیز ما میخواهیم که پاره از یگان انهمون ترانه های سرایدهتان برای ما هم بسرایید. خب اگر اجازت باشه. چرا نه؟ موجی شوخ بر ساحل وزید بادی سبا بردی سوزی دلم رازی دلم را میدانی موجی شوخ بر ساحل رسید باد صبا بردی سوزی دلم رازی دلم را میدانی سوال در سرم سوال در سرم حیران حیران سلامت باشید. تشکر زیاد. من همین سرودهایتان چگونه تولید میشوند که ایجاد میکنند؟ هر دو کو برابر نمیتوانید ایجاد کردن. نه ما هم هر دو میشنیم معلومه. اینو که کن تور مینوزم خونی ما از یادگیری مثلا 500 متر دور باشه اگر شب هم تو اس ام اس میبیاد سون با سحر یک جا میشیم کارکرد میکنیم یکم این شنوندی ما شکر خداوند میکنیم که مادر ما در حیات هستند دعاگوی ما هستند پیش از اومدن این برنامه نیز دعای خیلی سلامت باشن. نیک کردن که ما گفتیم فلان چه اشرا میکنم گفتیم در حق همه شما دعا کردن در حق سلامت استودی باشن. ولایت سوخت یکمی مادر گوش میکنن آفرین آفرین. چون که مادری مویم همسری صنعتکار کردن گپ نیست 100% گوناگر همین خداوند ما یعنی امید طور دعای نیکی بله مادر بله رو میگیرید پیش از و همه. مخلصان سلامت باشید. مقبول میشود ساعت دیدار نزدیک است. خب اینجا از فعالیتتان در انسامبل فولکلوری بیبی ها سخن آغاز کردیم و همچنین از معلمه عزیز ما نابغه صنعت تاجیک سایرام ایساییوا گفتیم و این لحظه میخواهم از در بابت فعالیتتان در همین انسامبل چند سخن بگویید. بله وقتی که ما در تئاتر کمال خوجندی کار فعالیت داریم انسامبل اتنوگرافی بیبی ها در همین نزد تئاتر کمال خوجندی وقتی که ما یک دیدیم که هر روز دوشنبه شنبه مشق میرد حواس ما اومد دو کس وقتی که در اونجا گوش کردیم در 10 زن یک حاجی بای عزیز اشتراک فعالیت دارن میکنن. ما گفتیم از همین درس شده معلمه نوادو باز باباها قبول باباها. نمیکنید میگیم یه دو کس بیتا همین خیلی یک عجایب بکار وای کردن که تا حالا من دوام داده شدیم با همین معلمه- شیخی ها به کار قبول شدید. بله یعنی بله در اون انسان من استاد عزیز معلمه بله. زمیر بچه هم کار میکردن معلم همیشه زنده دل جوان دل هستن که باور کنید ناگفتنی بله. الهی سنی سال همون اگر دویم حیات با استادات کی میشد گفت من میگم سایرام ایسایی سلامت باشید. بله بله البته استاد خطا نکردند که هر دو این دو نفر شاگردانشان شامل انسامبل باشند با آمدن اینها به این انسامبل یک شکوه شهامتی دیگر گرفت بله. زیرا اینها هنرمندانی آیدی موسیقی و کسبی هستند بسیار با هنرمندان می آموزانند خطاگی ها را اصلاح می کنند صورت های نو ایجاد می شود بسیار آمدنشان یک است ترانه های زیاد امروز از بر کرده اید. البته ما از با خرسندانه که امسال در 2025 جون سال 20 سالگی 20 سالگی فولکلور اتنوگرافی بیبی های انسامبل بابا ها ها قید کرده قید میشه. کرده میشود تیاری به همون البته یعنی سر تردد و سر تشویش هستید. آها. سلامت باشید. خب از سفرهایتان قصه کنید. ما آگاه هستیم که بسیار سفرهای ایجادی و هنری کرده بله اید. بله بله معلم ما شکرانه میکنیم که باز یک بار دیگر تکرار شدم
чунин давлати ободи зебо дорем. بله барои санъаткорон барои варзишгарон 4 тарафи тоҷикистон шудааст. касе метавонад рафта Бале. сафар кунад, худро муаррифӣ кунад. мо хеле зиёда аз 7 сол мешавад ки як дӯсти шодиравон падари бузургвора мо исмоилҷон музаффаров аз вилояти намангон шаҳри чуст, хеле мо равибиҳои зич дорем. он кас моро то ҳамин пойтахти давлати Ӯзбекистон шаҳри Тошканд дар консертҳои бузург ҳамроҳӣ кардан моро. вақте ки мо дар 100-солагии устод Шодравон Фахриддин Умаров ишро кардем, дар он ҷо тамоми устодони давлати Ӯзбекистон ишро карданд. баъд ҳамон ҷо таклиф карданд ки инҳоро ба халқаро турон композитори уйшмасӣ ҳамроҳ карда шавад. мо ду кас ҳайрон шудем ки ин чӣ хел баъд бошад, ташкилот бошад. аъзои композиторони давлати бале Ӯзбекистон қабул кардан моро. анакун ҳар моҳ як конференсия дорад дар ҳар як вилояти давлати Ӯзбекистон. моро таклиф мекунанд. мо дар Қашқадарё будем, дар Намангон будем, Андиҷон будем, Қӯқан будем, дар вилоятҳои Самарқанду Бухоро, куҷо ки конференсия шудагар мо Тоҷикистонро ҳамроҳӣ мекунем. хеле дар он ҷо суҳбатҳои назм мешавад, сурудхонӣ мешавад. ҳамашон мегӯям ки ҳамин суруди мақом ин як дигар чиз بله тоҷикон дорад ки тамоми дунё надорад гуфта хеле баҳои баланд метиҳам Офарин. барои давлати Тоҷикистон, барои ҷаноби оли президенти кишварамо ки ҳақиқатан ба ҳама чиз шумо ба муҳайё. саломат бошед. ва ана ҳамон медали Шоён, шоёни шоён. ҷумҳурии Ӯзбекистонро Бале. кай сазовор шудед? ҳамин 24 июн бародарам фарзандашонро хонадор карданд. дар он ҷо ҳамин бале як гурӯҳ аз Тошканд омаданд, аз вазорати фарҳанг, аз ҳамин композиторони Тошканд, аз академияи институти Тошканд омаданд. моро сазовор гардонанд ки мана дар он ҷо шоҳид буданд устод Мӯминҷон Муллоев дар оши никоҳи Ҳалимҷон Салимӣ, мана Шорухҷон дар хизмат буданд. шумо устод шумо будед. дар назди халқ супориданд ки шумо арзанда ҳастон. муборак бошад. раҳмат. муборак бошад. вақте ки саломат мана бошед. як 10 рӯз пеш дар шаҳри Чуст боз як конференсия калон шуд. дар он ҷо низ муарриф карданд ки 2 нафар боз амихел медалиш сазовори чунин медал шуданд. ҷоизаи академияи давлати Ӯзбекистон ба сазовор гаштанд гуфта боз дар назди ҳофизони давлати Ӯзбекистон муарриф карданд. ифтихорномаи бале ташаккурнома доданд. бале саломат бошед. хуб ба ҷузу Ӯзбекистон боз дар кадом кишвар мо дар будед? наврӯзи 2018 Қазоқистон будем, дар шаҳри Чимкент бо муҳтарам раиси вилоят рафта будем. 2021 наврӯзи Қирғизистон будем. хуб тавре ки инҷо гуфтем идомадиҳандаи кору пайкори ҳам падари шумо ҳам шумо бародарзодаатон Шоҳрух Шамсиев ҳузур доранд ва ҳамчунин Ҳалимҷон Салимӣ. як нафари дигар аз шогирдон Ҳалимҷон Салимӣ имрӯз таҳм бо ин ном фарзанди модари мо ҳузур доранд. ман аз давраҳои кӯдагӣ хеле хотироти ширин дорам. агар дигар кӯдакҳое вақти таътилаш агар хонаи очии бобош бигузарад, лекин вақти таътили ман дар хонаи устод Бобуҷон Шамсиев мегузашт. вақте ки соли 2000 буд, моҳи октябр, дар мактаби санъати рақими яки шаҳри Хуҷанд ба номи устод Лоиқ Шералӣ модарам маро аз дастам гирифта омаданд. ана ҳамон рӯз рӯзи аввалини кори устод Шодравон ҳунарпешии шоисти ҷумҳурии Тоҷикистон Бобуҷон Шамсиев низ будааст. анамон рӯз устодам корба яъне ки оғоз кардам. вақте ки ба хондан ба таҳсил оғоз кардам, директори ҳамон вақта устоди санъат Фирӯза Айюбҷонова будам, директори мактаби санъат. гуфтанд ки ту бисёр одами хушбахт будӣ. ана ҳамин рӯз дар мактаби санъат шӯъбаи анъанавӣ кушода шуд. мо як омӯзгорро ба кор даъват кардем. ин ҳам бошад ҳунарпешии шоисти ҷумҳурии Тоҷикистон устод Бобуҷон Шамсиев. маро ба дуюм ошона бароварданд. вақте ки устодро дидам, бисёр чеҳраи нуронӣ доштанд. аввалин ҳамун шӯъбаи анъанавӣ таъсис дода шуду, аввалин яъне ки ба ҳамун шӯъба дохил шудагӣ дастпарварӣ ман будам. вақте ки
устодро салом алейк кардем. устод бо ман ҳамсӯҳбат шуданд. ҳамин як сухани устод то ҳамин рӯз аз ёдам намеравад. вақте ки ягон суруд медонӣ, гуфтам ман як суруд хондам, баъд 4 мисра ба ман суруд омӯзонида. ман аз ту умеди калон дорам, ту оянда санъаткори бузург мешавӣ. یعنی اگر- دوی آن کسا گرفته ای. агар меҳнат кунӣ, агар гуфтаҳои манба гӯш кунӣ, ман аз ту умеди калон дорам. ман хоҳиш мекунам ки ту ин роҳро, яъне ки нимроҳа ба намон. بله. гуфтан ҳамин сухани устод такон дод, ки ман хурсанд шудам, ба хона омадам, ба падарам ҳамин чизро нақл кардам. баъд падарам гуфтанд ки муаллим ки буд аст муаллим? Гуфтам ман гуфтам муаллим бобоҷон Шамсиев буданд. Гуфтам оҳ, бобоҷон Шамсиев дар маъракаҳои хонадони мо бисёр хизматҳои шоиста карданд. ва вақте ки бобоям пурсидам, ба бобоям низ ҳамин гапро гуфтам ки устод бобоҷон Шамсиев ба ман дарс додам. ман аз наздикашон дидам устодагӯям, устод назиям мегуфта бисёр бобомам хурсанд шудам. вақте ки ягон моҳ дарс додам, вақте ки ба дарс меравам, устод нестиянд, ба мактаб намеоянд. меравам, ба мактаб намеоянд. вақте ки фаҳмидам ки устод бемор, баъд дар он вақтҳо телефон мегӯем, телефон вуҷуд набуд. ба театри Хоҷа Камол кофта рафтам устода. акун ман кӯдаки 10 сола 11 сола. баъд гуфтанд ки неваё аз инҷа аз кор рафтагӣ, инҷа кор намекунам. баъд суроғашона пурсидам ки суроғашон ҳамхел ҷамоати Исмоил деҳаи Сомғор гуфтанд модарама ҷону ҳоло шумо намонда, гуфтанд ки маро ба хонашон мебаред устода. вақте ки ба хонашон рафтем, як оилаи бисёр меҳмондӯст, як муҳити бисёр ором, муҳити як созгор. модарашон ҳамин хел қабул карданд, ки гӯё ман набераи он кас ё фарзанди он кас бошам, лекин аввалин маротиба маро дидану ҳамин хел қабул карданд, ки ман ҳамон муҳит ба чӣ хеле ки мегӯянд якбора унс гирифтам. дар ҳамон муҳит якбора ман унс гирифтам. вақте ки фаҳмидам устод дар хонашонам нестиянд, вақте ки устодо мепурсам, мегӯям ки устод дар беморхона камтар нотоб бемор, яъне ки бемор устод дар кадом беморхона? баъд мегӯям ки дар беморхонаи бемориҳои касалиҳои дил мегӯянд. баъд устодо мекобам, мебиём. ҳамон вақте ки назди беморхона омадам, суруди устод аз радио садо дода истодааст. то ба наздикҳо ҳамон сурудашон садо медод аз ҳамин радио, дар даромади ҳамон беморхона. вақте ки ту ба куҷо гуфта ба ман савол додам, ман гуфтам ман ба назди устод бобоҷон Шамсиев омадам. дар куҷо устод? аз ҳаминҷа рост меравӣ? анмин, яъне ки анмин бинобе. баъд рафтам, ҳам ту рафтам ки як тиреза кушодагӣ, устод дар ҳамонҷо худашонро бод карда иштиянд. баъд устод ба нигоҳ кардам, устод ҳоли мана надидиянд. акун ман 10 сола 11 сола кӯдак. устод мана дида, ҳа мана кофта омадими, ту мана чӣ хел ёфтӣ? гуфтам. ман гуфтам устод ман шумои бисёр пазмон шудам, бисёр ёд кардам, омадам. аз ҳамон устод ки бисёр унс гирифтем, вақте ки ба хонашон мерафтам, маро фарзанди худашон бо нигоҳ мекарданд. вақте ки устод ба нафақа баромаданд, ба ҷои устод дар ҳамон мактаб фарзанди он кас, устоди азизи ман, устод Ҳилолҷон Шамсиев кору фаъолиятро оғоз намуданд. аз 3 сол буд устод, як 3 сол аз устод сабақ омӯхтем. ҳамин хел шуд ки оилаи мо, оилаи Шамсиевҳо бисёр рафту омада мо зист шуд. мо хешу табор бо ин шуда модем. сухани охиронашон аз ёдам ҳеҷ гоҳ намеравад. гоҳ дар гӯшам садо медиҳад. вақте ки бемор буданд, ман 14 сола 15 сола аллакай камтар калон шудам. вақте ки ба беморхона дидам рафтам, аз ту як хоҳишам аст, гуфтам. дар танҳоӣ суҳбат мекардем. ин гапа ман ҳозир акнун ба назди бародаронам гуфтасам. аз ту як хоҳишам аст. охирон суханои ман. агар ҳамин як рӯз не як рӯз баъд аз сари ман ҳамин устоди ту кӣ гӯяд, агар ҳамин устоди аввалини ман Бобоҷон Шамсиев гӯяд, агар ман қабрам ба ором хон мерам мегуфтам. имрӯз ман бо дилпурона гуфта метавонам ки устоди аввалини ман равонашон шод бошад, Бобоҷон Шамсиев. ман низ бо чунин амакҳоям, бо бобоям фахр мекунам. чӣ хеле ки акои азизам Ҳалимҷон гуфт, мо низ вақте ки ман худ дар шаҳри Қайроқум калон шудам, мо низ дар вақти таътил мерафтем, акои азизам Ҳалимҷон меомаданд. мо бо ҳамроҳ бо акои азизам Ҳалимҷон дар пеши бобоям хеле насиҳатҳо гирифта, сурудашон гӯш карда калон шудагӣ. аввалин бор вақте ки
امک ایزم هلالدین همه جنایش رو جمع کرده با ما درس می‌ذاشتن. اگر داشته باشیم همه خیلی همه برادر اینا رباب می‌نوختن ما سرود می‌خوندیم. بابایم از اینجا گوش کرده می‌شتن در اینجا اکو ایزم حلیم جانم بودن. از همون لحظه ها محبت سرودخوانی یعنی هنرمند شدن در دل شما جای شد. خب فکر میکنم این لحظه فرصتی شنیدنی باز یک ترانه دیگر رسید. میشنویم. مرحبا. سوسن و ریحان من مهره‌ی دریا و بر گل‌های زیبا در چمن هرچی بینم در نظر آن لولو و مرجان من هرچی بینم در نظر آن لولو و مرجان من روشنی بنیان من دیدم روشن شود این روشنی بنیان من مدام هم نور و هم عرفان من رشته نظمت مدام هم نور و هم عرفان من خاکی کویت هر غبارش سرمه چشمان من خار و سنگی پیش پایت سوسن و ریحان من مهره‌ی دریا و بر گل‌های زیبا در چمن هرچی بینم در نظر آن لولو و مرجان من هرچی بینم در نظر آن لولو و مرجان من رشته نظمت مدام هم نور و هم عرفان من ساعت دیدار نزدیک تشکر زیاد. در نهایت صحبتمون یک بخش داریم با نام شرح رسم ها از حیات و ایجادیات شما که باید شما مختصرا اونها رو شرح بدهید در کجا و در کدام حالت نوار برداری عکس برداری شده است. خب آغاز میکنیم. مرحمت. وقتی که ما از کار میرویم برادرم علالدین مرا میمونن و بعد به خونه خودشون میروم. وقتی که در اومدم در خانه عمه خورده میمون بودن همجا نشستیم مادر دعا کرده شدن. خب همان لحظه گرفته شده است. بله بله. همین عکس نو هست. عکس نو هست. رسم نوبتی شهر مرغلان فرغانه. بله. وقتی که سفری داشتیم سفری هنری در حوالی استاد ابلای کریمов. خب رسم دیگر در طربخانه یکسرای با استاد حاجی افضلشاه شادیف هنگام بله هنگام خدمت خلق. خب رسم دیگر انا بعد کنسرتی که 4 اکتبر مونده بودیم
معلمه رئیس کمپوزیتورونی 60 دولت در دولت ازبکستان کی هستم؟ نگاره خان نگاره خان خالخوجایeva. خالخوجایeva. تشکر. رسم دیگر. در اینجا وقتی که روزی فراموش نشونده برای من بله وقتی که با من گفتن که همین نقش رو باید بازی کنی. نقشه نقش نصرت قهرمان تاجیکستان نصرتالله مقسوم مجبور میسرم رو گرفتم. خیلی خیلی تاریخ بسیار مانند. خب رسم دیگر. در شهر سمرقند سمرقند با استاد مردم مالوموف در سفری هنری بود. هنری کنسرت خب بود. رسم دیگر. کنفرانس بود. وقتی که فرزند دومینم از خدمت بله حربی برگشتند. بازگشت در آنجا یکمین بار نزد بیبی های باباها اومده در آمد از آمد. معلمه دعا گرفت. همجا قبول کردیم اینا. راست تئاتر از معلم سایرم بله 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 خب رسم دیگر. شیراز جان سمرقند با مهمانان خب در سمرقند در سفری سمرقند هنری بودید. با سفر هنری. خب رسم دیگر. این کدام در یک مرکه توی بود بله با کی خطاب میکنید؟ کی با امین کی با معلوم نیست. کی با معلوم نیست. رسم دیگر. این وقتی که سفر داشتیم در شهر برای روسیه خدمت خلق در شهر یامال یامال رفته بودیم نایابرسک خانت-مانتیسکی автономный округ روسیه. روسیه روسیه. بله رسم دیگر. این هم باید بعدی چاره‌بینی که در نقش نصرتالله مقسوم مقسوم. بازی کردیم من جلالدین علایالدین باباجان در غفورov نقشه باباجان غفورov. ما تکرار به تکرار گویم شکرانه میکنیم که با چنین افتخاری ما در کدام دولت هایی که ما من حافظان هنرمندان سفر کنیم اگر اولین بار تشکر رحمت میگوییم به جناب عالی بله. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان خیلی دستگیری صنعتکارا هستند بله. کسانی که ما را امروز تماشا دارند به همشان سلام و گرم و جوشان میرسانیم افتخار میکنیم که با استاد مومن جان ملایف استاد حاجی بابای عزیز شارخ جان زمیر بچی عزیز حلیم جان همکار هستیم الها خدا کند که سالهای سال با هم باشیم تاجیکستان ما همیشه آسمانش صاف باشد الها تینجی باشد هر یک خاندان تاجیک توی شود و شما در خدمت ما در خلق. خدمت باشیم دوست داشتن ملت این یک مسئولیت بلند است بله تشکر. ما نیز در نوبت خود برایتان ایجاد ترانه های نو به نو الهی. و گام های استوار را در جدای رحمت. هنر تمنا میکنیم. بار دیگر خوش آمدید به محفل ما. رحمت. شما نیز مهمانان عزیز و ارجمند خوش آمدید. بینندگان عزیز و ارجمند برنامه ما اینجا به انتهای خوش میرسد و ما میخواهیم برنامه را با یک ترانه دلانگیز برادران شمسی فا به آخر رسانیم. باشی شکوفان دایما زیبا وطن باشی امان به بختی ما زیبا وطن باشی شکوفان دایما زیبا وطن باشی امان به بختی ما زیبا وطن زیبا وطن زیبا وطن هستی بهشت بحر ما زیبا وطن زیبا وطن زیبا وطن هستی بهشت بحر ما زیبا وطن
تاجیکی حرف میزنم تا جاویدان شیرین ز لفظ تاجیکی آخر کجاست نام وطن باشد به من ورد زبان شیرین ز لفظ تاجیکی آخر کجاست نام وطن باشد به من ورد زبان باشی شکوفان دایی ما زیبا وطن باشی امان به بختی ما زیبا وطن باشی شکوفان دایی ما زیبا وطن باشی امان به بختی ما زیبا وطن زیبا وطن زیبا وطن هستی بهشت بحر ما زیبا وطن زیبا وطن زیبا وطن هستی بهشت بحر ما زیبا وطن فخر جهان ابن سینا و رودکی ای باستان بردند نیاگانم همه فخر جهان ابن سینا و رودکی ای باستان هم ناصر خسرو و هم خواجه کمال عینی و ترسم زاده شیرین کلام هم ناصر خسرو و هم خواجه کمال عینی و ترسم زاده شیرین کلام باشی شکوفان دایی ما زیبا وطن باشی امان به بختی ما زیبا وطن باشی شکوفان دایی ما زیبا وطن باشی امان به بختی ما زیبا وطن زیبا وطن زیبا وطن هستی بهشت بحر ما زیبا وطن زیبا وطن زیبا وطن هستی بهشت بحر ما زیبا وطن حفظش میدهم صد جان و تن تا آن که هستم در بری زیبا وطن از بحر حفظش میدهم صد جان و تن با تاجیکستان عزیزم زنده ام عزمی من است هم در عمل هم در سخن با تاجیکستان عزیزم زنده ام عزمی من است هم در عمل هم در سخن باشی شکوفان دایی ما زیبا وطن باشی امان به بختی ما زیبا وطن باشی شکوفان دایی ما زیبا وطن باشی امان به بختی ما زیبا وطن زیبا وطن زیبا وطن هستی بهشت بحر ما زیبا وطن زیبا وطن زیبا وطن هستی بهشت بحر ما زیبا وطن هستی بهشت بحر ما زیبا وطن ساعت دیدار